अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। आज मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंची। अलीमा खानम साहबा ने पहले ट्वीट कर दिया था कि मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी 3:30 बजे अडयाला जेल के बाहर। तो किस तरह की उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, हुकूमत के क्या पैगामात आ रहे हैं अलीमा खानम साहबा को, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की जो लीडरशिप है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पहुंच रही है, उनका इस्तकबाल भी हो रहा है। इस हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके साथ और भी कुछ खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले अडयाला जेल के हवाले से बात कर लेते हैं। आज मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंची, लेकिन मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। तो अलीमा खानम साहबा ने पहले ही ये ट्वीट कर दिया था कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी अडयाला जेल के बाहर 3:30 बजे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की भी, जिसमें कुछ डिमांड्स रखी उन्होंने। अब जो पैगामात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वो कहते हैं कि आप एक तहरीरी दरख्वास्त जो है हमें लिख कर भेजें, उसके बाद हम एक बहन को अलाउ करेंगे इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और वो होंगी नौरीन न्याजी साहबा। तो इस बात को तो खैर रद्द कर दिया है कि ऑलरेडी हमारे पास जो है कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो उस बुनियाद पर ही आप हमारी जो मुलाकात है वो करवाएं। अब अलीमा खानम साहबा कहती है कि वैसे तो ये झूठ बोलते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लिहाजा अब एक मुआहदा होगा और उसमें गारंटर भी, उसको भी हम शामिल करेंगे, अदरवाइज हम वैसे कोई भी डील नहीं करेंगे। अब मुआहदा ये है कि इमरान खान साहब को ना तो कोई उधर अखबार की सहूलत मौजूद है, ना टीवी देखने की सहूलत मौजूद है, ना किसी से मिलने की इजाज़त है। तो दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है, जो डील अलीमा खानम साहबा ने ऑफ़र की है, कि पहली बात तो ये है कि अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए, और हर हफ्ते 8 लोगों की मुलाकात होनी चाहिए, जिसमें वकला भी शामिल हैं और जो फैमिली है इमरान खान की वो भी शामिल है। इसके साथ साथ हर हफ्ते बच्चों के साथ फ़ोन पे मुलाकात भी होगी, और इसके साथ साथ जेल के अंदर जो सहूलियात दी जाएंगी उसमें टीवी की सहूलत भी होनी चाहिए, और अखबार की सहूलत भी होनी चाहिए, अखबार उन्हें मिलनी चाहिए, बुक्स जो है उन्हें मुहैया की जाएँ। तो अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, वैसे तो अभी अखबार मेरे पास अभी पड़ी हुई थी तो मैंने वैसे ही फेंक दी, और मैंने नहीं पढ़ी वो अखबार। लेकिन एक बंदा है जिसका टाइम ही नहीं गुजरता, उसके लिए वो अखबार भी कितनी मददगार साबित हो सकती है, कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर इस वक्त टाइम गुजारना किस कदर मुश्किल होगा इमरान खान के लिए, कि अखबार भी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। रीडिंग करने के लिए बुक्स होने चाहिए, और अगर टीवी की सहूलत भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया नहीं हैं। और ये कहते हैं कि हमने, वो जो मिर्ज़ा कह रहा था कि देसी घी की खुशबू आ रही थी और हमने बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इमरान खान को कोई फैसिलिटी भी नहीं दी हुई, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। ये छठी ईद थी जो उन्होंने बग़ैर नमाज की इजाज़त नहीं दी, आम लोगों में बैठने नहीं दिया। तो जिस तरह का जुल्म हमें देखने को मिल रहा है, तो अलीमा खानम साहबा ने यह कुछ डिमांड्स रखी हैं। एक मुआहदा होगा, उस पर अमल किया जाएगा। अब इस मुआहदे पर कितना अमल दरामद होगा इस बात का तो खैर हमें नहीं पता, अल्लाह ही इस बात को जानता है कि यह मुआहदा करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई डील वगैरह होगी या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये बात है कि अलीमा खानम साहबा ने कहा कि पहले मुआहदा होगा, उसके लिए गारंटर भी हम उसमें शामिल करेंगे, अदरवाइज वैसे तो ये झूठ बोलते हैं। सुहेल अफरीदी ने भी एक लेटर लिखा जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। एक सूबे का वज़ीर आला जो कि 10 से 11 बार नाकाम लौटता है, उसके पास भी कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे। एक और पटिशन उसने दायर की। बजट पेश होने से पहले भी उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान से मिलना है, तो मुलाकात ये करने ही नहीं दे रहे। तो अब इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे कि अब तो मुलाकात करवानी पड़ेगी। तो लिहाजा इन्होंने ये सोचा है कि आप एक तहरीरी दरख्वास्त दायर करें, दरख्वास्त लिखें और वो हमें भेजें। उसके बाद हम सिर्फ एक बहन को अलाउ करेंगे, नौरीन न्याजी साहबा को, कि वो इमरान खान साहब से मिले। मतलब ये किस तरह का मजाक है कि हर हफ्ते कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, और ये उनका आइनी और कानूनी हक भी है कि जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब के साथ मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, वकला के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ हर हफ्ते उनके बच्चों के साथ उनकी टेलीफोन पे भी बात करवानी चाहिए। इनमें से कोई काम भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मोर देन 35 वीक्स हो गए हैं कि इमरान खान बिल्कुल मुकम्मल कैद तन्हाई में हैं, और ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलने की इजाज़त है, ना बच्चों के साथ बात हो रही है, ना वकला के साथ। तो ये किस तरह का आप दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? हमारा जो अदालती निज़ाम है बिल्कुल तबाह हाल है, कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अदालती निज़ाम बिल्कुल तबाह है, और अदालत से इंसाफ की तो खैर पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद ही नहीं है। आई एम सॉरी। तो इस तरह जो है पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। दूसरी इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस खबर को मेरे ख्याल में ज़्यादा अभी तक लाइमलाइट नहीं मिली है, क्योंकि एक तरफ जो ईरान का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान आ रहा है। वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो बलह का निशान है
اسے اب بحال کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اس خبر کو لائم لائٹ نہیں ملی ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے کہ فائنلی ایک جگہ پہ تو بلے کا جو نشان ہے اس کو انہوں نے وہ کر دیا ہے، دے دیا ہے کہ کشمیر کے اندر بلے کا نشان عمران خان کو مل گیا۔ اس خبر کو زیادہ لائم لائٹ نہیں ملی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو ہونا تھا گلگت بلتستان میں وہ تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن فائنلی ایک اچھی خبر بھی ہمیں سننے کو ملی ہے۔ اس میں دوسری طرف جو ایرانی وفد ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستان آ رہی ہے۔ اس میں عباس عراقچی ہیں، ان کے صدر ہیں، اور بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان پہنچ رہی ہے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جس طرح کی گھٹیا حرکات انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں کی ہے پاکستان کی لیڈرشپ نے، فیلڈ مارشل نے، اور جس قدر تعریفیں کی ہیں جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، کہ میں نے پچھلے 3 مہینے میں اپنی بیوی سے بھی اتنی بات نہیں کی ہوگی جتنی میں نے فیلڈ مارشل سے کی ہے۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف فیلڈ مارشل سے پچھلے 3 مہینے سب سے زیادہ بات ہوئی ہے۔ حالانکہ فیلڈ مارشل کا اس میں کام ہی کوئی نہیں بنتا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم سیاست نہیں کرتے۔ تو آپ یہ جو ڈبل گیمز ہیں، یہ نہ کہہ لیں، ڈبل پالیسی جو ہیں یہ آپ نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے، کس طرح کا کردار رہا ہے، چاہے وہ صدر ایوب خان ہو یا جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو، ان سب کا سیاست میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی کافی زیادہ پاکستان کو پرابلمز بھی فیس کرنی پڑی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں، اور شکر ہے ایران کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو جاتے تو بہت ہی مشکل صورتحال پاکستان کو دیکھنے کو ملتی، کیونکہ ایران، انڈیا بھی ایک طرف دشمن ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تھوڑا سا یہاں پر یہ عقل مندی کر گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اپنے حالات ان سے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ایک طرف کشمیر میں اس وقت ہر طرف آگ ہی آگے لاشیں لاشیں ہیں، اور وہاں پر حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہاں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، سر عام گولیاں چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ امریکہ اور ایران کی جنگ رکوا رہے ہیں، جن کے اپنے ملک کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، ان سے اپنا ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور دوسری طرف بہرحال یہ کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کو اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے کہ امریکہ صرف شاباشی دے رہا ہے، کوئی پیسے پوسے جیسے کہ پہلے مل جاتے تھے، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا، اور پاکستان کی لیڈرشپ کا آپ کو پتہ ہے، اس ہائبرڈ نظام کا آپ کو پتہ ہے، اس موجودہ نظام کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک گھٹیا نظام ہے، اور پاکستان کی عوام اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ پاکستان کی عوام کی حمایت اس نظام کو حاصل بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ مسلط ہو گئے ہم پر، اور انہوں نے ویسے تو اتنی آسانی سے جانا بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے بہتری کی طرف جائے۔ بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آخر میں کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔